25 लाख टंका नहीं महिला ग्रुप लीडर फेरार थाना रे अभियोग। महिला माननकु स्वावलंबी करिबा पई विभिन्न घरोई संस्था पक्षरु गाँ गाँ बुली महिला माननकु नै विभिन्न ग्रुप करी लक्षाधिक टंका ऋण आकार रे दैथांती। एई ऋण टंका को महिला माने ठीक समय रे पैठ करिथांती एवं पुणी घरोई अर्थ लगाण संस्था रु टंका नैथांती। एक घटनाक्रम रे ग्रुप सदस्य माने पैसा विभिन्न संस्था रु उठाइबा, ग्रुप लीडर सदस्य माननक पैसा नै जिबा, एपरि किछि दिन ठीक ठाक चलिबा परे कोनोसी कारणवशत ठीक समय रे टंका न देई परिबारु घरोई अर्थ लगाणकारी संस्थार समस्त कर्मचारी महिला मानक घर पाखरे राति 9टा पर्यंत बसी रहिबा सहित महिला मानक विभिन्न प्रकार भाषारे गालीगुलोज करुथिबार ग्रुप लीडर फेरार नै थाना रे अभियोग करिसंती सदस्य माने। भद्रक जिल्ला बासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत कुमारपुर गाँ रे घटी जाइछि एमिति एक घटना जहा चिंतार विषय। ए गाँर सनातन दास को पत्नी सावित्री दास महिला ग्रुप लीडर भावरे दीर्घ दिन धरी घरोई अर्थ लगाणकारी संस्थांक निकटरू ऋण टंका कारोबार करुथिले। परे 25 लाख टंका ऋण नै फेरार होइथिबा किछि ग्रुप महिला बासुदेवपुर थाना रे लिखित अभियोग करथिबा देखिबाक मिलिछि। ए ग्रुप महिला जनक विभिन्न कथा कहि किछि महिला मानकु नै ग्रुप कराई शेषरे ठकिथिबा अभियोग करिसंती। पद्मावती दे आम घर कुमारपुर जिला भद्रक। मोठू लक्ष टंका शिकाई बुझे कि नहीं चलीगला। सावित्री दास नहीं चलीगले लक्ष टंका शिकाई बुझे। मो स्वामी जानती कहले तुम कई स्वामी जानवे तुम डॉक्यूमेंट सब नहीं आस सार आम घर बस सब डॉक्यूमेंट मत शिकाई बुझे नहीं चलीगला। जाई कहला सब सब पासबुक ठीक है गला मोर कहला तोर कौटी डिफल्ट पड़नी सब हो ठीक अच्छे आ पैसा पासबुक है मत डॉक्यूमेंट दे विदा कर दे कहला आ 2 दिन पर जीव ऑफिस की गले पैसा उठियो आपर पैसा तो लोन आसे उठे से तार नहीं जाए लोन नहीं गला आमर मत शिकाई बुझे ना मुझे कौटी आणिक सुझीमी 8टा 9टा ग्रुप मो कथरू नहीं चली आई मुझे कौटू आणिक सुझीमी आ पैसा पत्र मोर ना मोर मुंड खराब मोर चक्र घुरुचे मुंडे मुझे आजाद कहला तुम स्वामी जानिए जोता छांचुन पिटमी यदि सार तुम घर को आसे मुझे जोता छांचुन पिटमी पिटू मत खिया पिया मोर बंद हो जाए कौटू आनी झील बाहर आ 2 मास पर मुझे कौटू आनी पैसा पत्र सुझीमी 9टा 8टा 10टा लोन मत कहला मुझे पैसा तुम झील बाहर पूर्व ते मुझे पैसा देदेवी देखला बेलू पैसा नहीं फेराल हो जाए। थाना को आसवा जन एफआईआर देवाई मु कहूँ जयंती दे मोर मो छुआ रोजगार करके रखी थे पैसा को कहला 2 लाख आई दे तो आज जानियोनी हाँ जानला तू मत जहाँ शास्ति दबा था दबू आ लुचेक दे मु तो झील बाहर कले मुदेदे कहीकि नहीं गला नहीं फेरा 2 लाख टଙ୍କା नहीं मो छुआ ट्यूशन कर रखी मो छुआ रोजगार कर रखी आर मास बाहर होता आम मना कनु बाहर करने पैसा नहीं चली आ गोष्ठी 9टा गोष्ठी पैसा नहीं कहला आज जानियोनी तो घर को मास्टर आसी आई तू मत विश्वास करचु ना तू विश्वास ना तोर तू देखी ना 8 वर्ष है नौला दौला एवं तार कर आम जानु आम घर से तो अखिया अपिया मो छुआ गाड़ी दौरान मु चाहूँ न्याय चाहिए एफआईआर दबा चाहूँ खोजिक आनी मत धरे चाहूँ। मो ना स्वागतिया महांती कुमारपुर आ मो पाखर सेमती 10-15टा ग्रुप रु नहीं एरम भोले कहला सावित्री दास आ लीडर थिले से सबू कथा बुझुले कहले सबू दियो मु बुझीमी सब पैसा से भी चीट मिट सब रखी खाली आम जाऊँ साइन मारी से टोटाल सब पैसा नहीं जाती आम शाशु सी मूर्ख लोक भी शिखेगी मो ना अवस्था पाखर भी पैसा नहीं जाती व्यक्तिगत पैसा भी कतरू नहीं जाती चाहूँ जे न्याय दिंतु आउ कठोर व्यक्तिगत नहीं जाती 1.5 लाख आ 10-15टा ग्रुप रू उठे नहीं जाती आम शाशु बों आम लोक आणिकी कर 10-15 जन पर हम नहीं।
ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାକୁ କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଆମେ କିସ୍ତି ସୁଝିମୁ। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ରାତି 9ଟା 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ଆମକୁ ଦୁନିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହି ଟାଇମ୍ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହୁଛୁ 6 ମାସ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହଠାତ୍ ଏଇନେ ପଇସା କୋଉଠୁ କାଢ଼ିକି ଦେବୁ। ସେ କହିଥିଲା କି ତମ ଘରକୁ ବିଲକୁଲ ସାର୍ ଯିବେନି। ସାର୍ ଯାଇକି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉଠୁ ପଇସା କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ଦେବୁ। ସେଇଠି ଗଲେଣି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରୁ ଗଲେଣି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋବାଇଲ ତାର ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଆମର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୌସୁମୀ ଦେ କହୁଛି, ମୋ ଘର କୁମାରପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ। ଏମିତିକା ଆମର ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡର ଥିଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, କହିଲୁ ଆମର ଏମିତିକି ଲୋନ୍ ଦରକାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବ। ଆମେ ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ରଖିଲୁ। ଏଇରକ ଫୋନ୍ କରିକି ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲା କି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ଲିଡର ଥିଲା ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଦାସ ଡାକିଲେ, ଆଉ କହିଲା ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଆସ। ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ନେଇକି ଆସ। ଆମେ ଗଲୁ, ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ବି ବସିଲେ, ସାର୍ ମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ହଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆମ ନମିନି ବି ପକେଇଲେ, ସବୁ କଲେ, ସିଗ୍ନେଚର ବି ନେଲେ। ସବୁ କଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ତୁମର ଠିକ୍ ଗ୍ରୁପ ପାସ୍ ହେଲା, ତୁମେ ଏତିକି ତାରିଖର 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇମୁ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଯିବ, ଆଉ ଯାଇକି ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରେଇଦେମୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିଯିବ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ଏରକମ କେତେଟା 10-15 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁଡ଼େଇଲେ। ସାର୍ ମାନେ ବି କହିଲେ ଭଲ ଭଲ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଜୁଡ଼େଇଲେ। ଆମେ ବି ପଇସା ଆଣିଲୁ, ସୁଝିଲୁ। ଏରକ 4-5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ସେ ବି ନେଲା, ସୁଝିଲା, ସବୁ କଲା, ସମସ୍ତ ପାଖରୁ ଶିଖେଇ ସାକେଇକି ନେଲା। ଘର ଲୋକର ବାପା ମା ମାନେ କେହି ଜାଣିଲେନି, ଖାଲି ମା ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା, ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲାନି ଜିନିଷ। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଏବେ ବି ଯେ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଆମକୁ ଶିଖେଇ ସାକେଇକି କହିଲା ତମେ ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ତମ ହାତ ଧରୁଛି, ଏଇରକମର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇମୁ। କହିଲେ ନା, କିଛି ଜଣା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗ୍ରୁପ ସାର୍ ବି ତମ ଘରକୁ ଆସିବେନି, ତମେ ହେଉଛି ପଇସା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋନ୍କୁ ସୁଝିମି। ଯଦି ବି ମୋ ଘରକୁ ଗ୍ରୁପ ମାଷ୍ଟର ଗଲା, ମୋତେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଜୁତା କାଢ଼ିକି ସେକିବ। ତା ଜଇଁ କହିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ତୁ ପଇସା ଦେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ତୋର ହେବନି, ତ ଘର ଲୋକ କେହି ଜାଣିବେନି। ଏବେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫେରାର। ଆମେ ପଇସା କେମିତି ପାଇମୁ? ଆମ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇକି ଫେରାର। ଆମ ନମ୍ବର ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି। ଆମ କାହାରି ନମ୍ବର ସେ ରଖିନି, ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ କରିଛି। ସେ ଏଇରକ 20-25 ଜଣ ପାଖରୁ ନେଇଛି। ଆମ ଜଣକା 14-15ଟା ଗ୍ରୁପରୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାର୍ ଗରିବ ଲୋକ, କେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇମୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ଏଠିକି ଡକାଯାଉ, ତା ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଆଣି ସୁଝିମୁ କେମିତି? ଭଦ୍ରକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।